जगन्नाथ जगन्नाथ जय जगन्नाथ जगन्नाथ जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ जय जय जगन्नाथ। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। जय जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे भवतु मे भवतु मे। जय जगन्नाथ। मोर समस्त जगन्नाथ प्रेमी श्रोता मानक एठी भूमिष्ठ प्रणाम करुछि। आज भक्त भावर कथा कहबी। प्रभु बजरंगी कहीं देह सारा सिंदूर नाइछंती। भक्त भावर कथा कहबी। मोर आशा और विश्वास आपण मन को छुईब। जय जगन्नाथ। दिनकर घटना माँ जनक नंदिनी सीता प्रत्येक दिन मथारे सिंदूर लगाती। वीर बजरंगी प्रत्येक दिन गोटे कणरे लुचि लुचि माँ को देखती। माँ प्रत्येक दिन आईना धरी मथारे सिंदूर लगाती। वीर बजरंगी सबुदिन देखती। दिनकर घटना माँ सिंदूर लगेला बेले मथारे बजरंगी देखीदेले। मिरर रे आईनार पछपटे देखीदेले। कहले पछरे कि जण देखुची। देखिला बेलू बजरंगी लुचि लुचि देखुछंती। कहले बजरंगी ना माँ ना एठिके आसिल ना माँ ना कौन देखुल ना नाई मो माँ ना कौन नाई मो माँ कुह कौन देखुल ना माँ गोटे कथा पचारि था ना पचार कौन पचारिया कथा पचार ना माँ ये नालिया नालिया सिंदूर मारुच सेटा कौन पे मारुच माँ सेटा कौन। जनक नंदिनी सीता माँ कहते कहले जो नालिया नालिया मारुची मो मथारे ता ना है सिंदूर। ताको मथारे माइले मो स्वामींकर मंगल हब, मो स्वामींकर दीर्घायु हब, मो स्वामींकर ग्रहरिष्ठ खंडन हब, मो स्वामी जुआड़े जीवे सबुआड़े विजयी हेले। बजरंगी कौन बुझिले केजानी सेठू पलैले अयोध्या जाई बुलिले। गोटे शगड़ धरी मनरे चिंता कले कले माँ जदि नालिया सिंदूर नाउछंती मु जदि नालिया सिंदूर लगाए माँ कहे मते देखिकी बजरंगी मारिछि। नाई नाई मु जाउछि मोर स्वतंत्र सिंदूर संग्रह करी। वीर बजरंगी सिंदूर सब संग्रह कले। गोटे शगड़े आसिक गोटे वृक्ष मूल बसिले। से वृक्ष मूल जिते आसिक बसिले देह सारा सबुआड़ हाथ गोड़ देह मुह सबुआड़ बुली चलिए। बुली सारिकी मनर तो भक्ति प्रबल। प्रभु रामचंद्र को आज देखा करी जाइकी अयोध्या दौड़िले। प्रभु बजरंगी रामचंद्र को पाद तले जाई पड़गले। कहले प्रभु प्रभु ना बजरंगी ना प्रभु कहले आज मुझे केते सुंदर देखा जाउची। प्रभु कहले बजरंगी तमर ये कि रूप एमती मो देह सारा एरा कहीं बोलीच कौन काम ना प्रभु मत आगे कहतु मुझे देखा मो शरीर केमती देखा जाऊँगी मत कहतु प्रभु कहतु। प्रभु रामचंद्र टिके हसीदेले कहले सुंदर देखा जाऊच। हेले बजरंगी कहीं देह सारा एमती मारिच देह सारा कौन मारिच कौन पाए ना प्रभु आज सकाळे माँ सीता देवी मथारे सिंदूर लाउथिले। मु माँ को पचारे आपको माइले माँ कौन हम। माँ कहले कोड़े आपणकर टिके मंगल हम। से मथारे मारुछंती आपणकर मंगल हम ग्रहरिष्ठ खंडन हम सबुतिक विजयी हेबे। प्रभु रामचंद्र कहले माँ तो टिके मथारे मारुछन तमे देह सारा कहीं मारिच ना प्रभु माँ जदि टिके सिंदूर मारुछंती आपणकर टिके मंगल होथिबो। देखंतु प्रभु
ମୋର ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ ଶରୀର ଆଜି ମୁଁ ଲେପନ କରିଦେଇଛି। ମୋ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ ମଙ୍ଗଳ ହବ, ମୋ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ ମଙ୍ଗଳ ହବ। ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଆଖିରୁ ଦିଧାର ଲୁହ ଧୋଇ ପଡ଼ିଲା। ପ୍ରଭୁ କୁଣ୍ଢେଇ ପକେଇଲେ ବଜରଙ୍ଗୀକି, କହିଲେ ବଜରଙ୍ଗୀ ତମେ ମୋର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଭକ୍ତ, ତମେ ମୋର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଭକ୍ତ। ନା ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ମୁଁ ବଞ୍ଚି ପାରିବିନି। ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ହେଲେ ମୋ ଜୀବନ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ମଙ୍ଗଳ ହୁଏ ତାହେଲେ ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ ମୁଁ କାହାକୁ ମୋ ପ୍ରଭୁକୁ ଆଘାତ ହେଲା ଭଳିଆ ମୁଁ ଛାଡ଼ିବିନି। ଆପଣ କିନ୍ତୁ ମଙ୍ଗଳରେ ରହିବେ ବୋଲି ମୋ ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ ଶରୀର ଆଜି ମୁଁ ସିନ୍ଦୁର ମାଟିଛି। ମୋ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଜି ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ ମଙ୍ଗଳ ହବ। ମୋ ପ୍ରଭୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଖୁସି ହେଲେ, ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ବି ଖୁସି। ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ହସିଦେଲେ, କହିଲେ ବଜରଙ୍ଗୀ ତମ ଭକ୍ତି ଆଗରେ ମୁଁ ଆଜି ସମର୍ପଣ ହେଇଗଲି। ତମେ ଆଜିଠାରୁ ଚାରି ଯୁଗର ଦେବତା, ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଦେବତା। ସବୁ ମନ୍ଦିରରେ ତମ ସିନ୍ଦୁର ଅର୍ପଣ, ଯେଉଁମାନେ ତମକୁ ସିନ୍ଦୁର ଅର୍ପଣ କରିବେ ତାଙ୍କର ଗ୍ରହରିଷ୍ଟ ଖଣ୍ଡନ ହବ, ତାଙ୍କ ଘରେ କୌଣସି ଆର୍ଥିକ ଅନଟନ ପଡ଼ିବନି। ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର କହିଲେ ତଥାସ୍ତୁ, ତୁମେ ଆଜିଠାରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗାଁରେ ପୂଜା ପାଇବ। ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ କଥାଟେ କହିବି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଛୋଟ ପିଲା ଜିଦଖୋର ହଉଛି, ଯାହା ଜିଦି କରୁଛି ସେ ଜିଦରୁ ଛାଡୁନି, ମୋର ମା ମାନେ ବାପା ମାନେ ଗୋଟେ କାମ କରିବେ, ଯେକୌଣସି ମଙ୍ଗଳବାର ହେଉ କିମ୍ବା ଶନିବାର ହେଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସିନ୍ଦୁର ଦାନ କରିବେ। ବଜରଙ୍ଗୀ ସିନ୍ଦୁର ତେଲ ଦାନ କରିବେ। ସେ ନନାକୁ କହିବେ ବଜରଙ୍ଗୀଙ୍କର ବାମ ପାଦରୁ ଟିକେ ସିନ୍ଦୁର ଦେବେ। ସେଇ ସିନ୍ଦୁରକୁ ଆଣିକି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସ୍ନାନ କରିସାରିଲା ପରେ ପିଲାର ମସ୍ତକରେ ଟିକେ ଟିକେ ମାରିବେ। ପରୀକ୍ଷା କରିବେ ମୋର ମା ମାନେ, ପିଲା କେମିତି ଜିଦି ଛାଡ଼ି ଦେଉଛି। ତ୍ରିବାର ସତ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା କରିକି ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କରିବେ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି ଆପଣଙ୍କ ଘରେ କୌଣସି ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ରହୁଛି, 11ଟି ପାନପତ୍ର ଆଣିବେ, ତାକୁ କମଳା ରଙ୍ଗର ସୂତାରେ ବାନ୍ଧିବେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସିନ୍ଦୁର ଅର୍ପଣ କରିବେ, ତେଲ ଅର୍ପଣ କରିବେ, ଭୋଗ ଅର୍ପଣ କରିବେ। ଯେକୌଣସି ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ এই ମାଳକୁ 11ଟି ଯାକ ପତ୍ରର ମାଳକୁ, ପାନପତ୍ରର ମାଳକୁ ନନାକୁ ଦେବେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବେକରେ ଗଳେଇ ଦେବେ। ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବେକରେ ଯୋଉ ମାଳ ପଡ଼ିଲା ବେଳେ ଆପଣ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ପାଠ କରିବେ। ସେଠି ପାଠ କରିସାରିଲା ପରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସମର୍ପଣ ହେଇକି ଆସିବେ। ତା ପରଦିନ ଯାଇ ସେ ପାନପତ୍ରକୁ ଆଣିବେ। 11ଟା ପାନପତ୍ର, ସବୁତିକ ପାନପତ୍ରକୁ ଭଲ ସ୍ୱଚ୍ଛ ପାଣିରେ ଘରେ ଆଣିକି ବୁଡ଼େଇ ଦେବେ। ସେ ପାଣିକୁ ସେ ପାନପତ୍ର ସାହାଯ୍ୟରେ ଘର ସାର ସବୁବେଳେ ଛିଞ୍ଚନ କରିଦେବେ। ଛିଞ୍ଚିକି ସାରିଲା ପରେ 10ଟା ପାନପତ୍ରକୁ ଜଳରେ ଭସେଇ ଦେବେ। ଗୋଟିଏ ପାନପତ୍ର ଆପଣ ଯୋଉଠି ପଇସା ବା ସୁନା ରୂପା ଯୋଉଠି ରଖୁଛନ୍ତି ସେଇଠି ରଖିବେ। ପରୀକ୍ଷା କରିବେ ମୋର ମା ମାନେ ବାପା ମାନେ, ଆମ ହନୁମାନ କେମିତି ଜୀବନ୍ତ ଦେବତା। ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ କୃପା ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ରହିବ। ପରୀକ୍ଷା କରିକି ଦେଖନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ମହାବୀର, ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।